Kakunway driver mo pasada, apektado ang ekonomiya. Taxi driver, jeepney driver, tricycle, bus o mga hauler, pasahero, kargamento, way pili kay trabaho. Anindot nga mga auto, mga adunahan, maoy sagad magmaniho. Kaming mga pobreng driver ang among destino, mga sakyanan nga di pasahiro. Kinabuhing driver, lisod gayud, peligroso, daghang kakulian niining among trabaho. Ang among proteksyon pag-ampo lang sa Ginoo, aron sa disgrasya mahilayo.